Okay, one ball between Samson and Vanyes. Nah, Reyna Pesos sudah isap. Dalawang pass para kay Pesos. Vanyes sending to Mr. Kaderan. Kaderannya yan. Kaderan belum pernah disebut ini kay Ledesma sa gitna. Tumara, dalawang pass para kay Mr. Ledesma. Pesos kayak berpartisipasi dengan basket, yang kembali. Wah, salah satu yang Mr. Ledesma lakukan bola di sini. Sampai kembali semua. Perhatikan apa yang Ledesma yang bola di sini yang Kaderan. Kaderannya yang sakit nah, Leisap. Wah, sama masalah ini Samson. Samson yang binigay kay Saludes. Saludes yang binigay kay Pesos. 15 pesos kaya binigay kay Mr. Reynaldo. Sabi ko yung Toy Reynaldo. Bang, dream boys. Kaderan, binigay yang kay San Antonio. Sabi ko yung Toy, wala. Sa wala sa limon ni Mr. Samson. Samson ko Mr. Reynaldo. Reynaldo yang binigay kay Pesos. Pesos yang sakita. Luisa, nawala. Nabangayan Mr. Casiano. Casiano ay nabangayan na binigay kay Mr. Vanyes. Nabigiyan ang bola Vanyes. Parang, wala. Nagkabalikan. Ngunit medyo nawagan ang foul. Foul by Mr. Samson. First personal foul, first team foul. Ledesma, second loving. To Kaderan. Kaderan yang mukhang tukang binigay siya lagi kay Mr. San Antonio. Wala. Nagkatabigan. Nabangayan Mr. Samson. Samson yang mengadili si Samson. Samson pada tuloy. Wala. Nakalipan. Ledesma ke Mr. Casiano. Casiano yang binigay kay Mr. Vanyes. Vanyes ngayon tumuloy sa gitna. Wala. Nagkatabigan. Nakaw pa rin Mr. Vanyes. Vanyes may tumisyat. Wala pa rin. Nakaw ngayon Mr. Pesos. Pesos ngayon nagmamali binigay kay Mr. Samson. Wala. May foul. Samson. Saya personal foul, saya foul. Samson tadi sebut Samson out, Minotaurus coming in. Kaderan yang binigay kay Mr. San Antonio. San Antonio binigay kay Mr. Kaderan. Kaderan yang nakalusot sa gitna binigay kay Mr. Pedas. Manelis na Mr. Kaderan ng Pex. Tumana. Wala. Sama naman sa limon ni Mr. Reynaldo. Reynaldo ng Pesos. Pesos kaya nagpawali. Pesos binigay kay Reynaldo Islam. Nakawala ng Pesos binigay kay Saludes. Saludes kaya pilit may mawag na binigay na foul. Para kay Mr. Bobby Ledesma. First personal foul, first team foul. 3 minutes and 29 seconds. Pogi naman talaga yan. Mulaga sa Bobby kung Pesos. Nabigyan ko na nakuha niya sa Kaderan na enter sa Mr. Reynaldo. Reynaldo yan. Reynaldo binigay kay Mr. Militar. Militar ngayon na dami. Militar sa lalim. Reynaldo. Dalawang bukas para kay Mr. Militar. Kaderan yan. 3 minutes and 5 seconds. Kaderan yang binigay kay Mr. Casiano. Casiano kay Mr. Kaderan. Kaderan kay Mr. San Antonio sa 3-point territory. Wala. Nagkatabigan. Esteban. Turnover. 2 minutes and 55 seconds. Basket seconding to Mr. Pesos. Pesos pass bigyan tersudah Mr. San Antonio. San Antonio ngayon ang wala ni si San Antonio. San Antonio tumulay. Nice block. Kung may tinawagan ng foul. Basket. First personal foul. 3 team foul. Lato bonus shot awarded to Mr. San Antonio. First row di pumasok. 2 minutes and 45 seconds. Second and last round. Jumpers ready. Good for 1 point. Reynaldo sending to Mr. Pesos.
Rebounds. Padawan. 2 minutes and 20 seconds. Padawan yang binigay kay Mr. Casiano. Casiano ang baru sa binigay kay Padawan yang sa gitna. Padawan binigay kay Mr. San Antonio, binigay kay Mr. Padawan to Mr. Ledesma sa gitna. Kinaliwa, wala. Nagunong natin wala na pa. Nakita ko rin yun, Mr. Ledesma. Ito. Second personal foul. Second team foul. Time out direct. Jesus send bowling to Mr. Jesus to Salubes. Salubes na isa. Nakuha ngayon Mr. Salubes. Tumala sa kita. Wala. Nagkatabigan. Nakuha siya nakasaliwan Mr. Militar. Out bowling violation. Turn over. 1 minute and 46 seconds. Padawan sa running up. Palit. Padawan sa running Komisar Kasyano. Kasyano yang binigay sa kitang Mr. Padawan. Nakuha ni Mr. San Antonio. Pak Ledesma yan. Dalawang butas para kay Mr. Ledesma. Reynan sa Simboning to Mr. Jesus. 1 minute and 35 seconds. Jesus yan. Jesus yan tumuloy. Jesus sa kita. Tumala. Wala. Nakuha yan Mr. Wala. Kasyano sa Simboning to Mr. Padawan. Padawan yan ang didiskarte. Binigay ang Mr. Kasyano at Mr. Padawan. Natapigan ang bola, nakaparin ni Padawan. Padawan binigay sa ilalim kay Mr. Panyes. Panyes tumala, dalawang butas para kay Mr. Panyes. Reynan siya, same morning to Mr. Jesus. 55 seconds. Jesus nga, binigay sa San Antonio at Mr. Galvez. Galvez mo yung bola sa kay Mr. Reynan siya. Reynan siya pumukol sa Pagway Territory. Wala, nakuha kay Mr. Kasyano. That's 40 seconds. Kasyano ay napakadali. Kasyano ay tuloy-tuloy. Binigay sa ilalim kay Mr. San Antonio. Dalawang butas para kay Mr. San Antonio. Reynaldo, Semoning to Jesus. Back to Reynaldo. That's 28 seconds. Reynaldo yan. Reynaldo para sa binigay kay Mr. San Lunes. Sa tuloy-tuloy. Wala. Nakakaya yung ganas. Reynaldo, Reynaldo. Dalawang butas para kay Mr. Reynaldo. Jose, laban sa Robin. 3.3 by That's 10 seconds. Masih pulas. Padawan yang naisa. Ang nahulog na tinawagan ng foul. Nakulantan Mr. Vasquez, number 25. Second personal foul. Warning for penalty. At tubuhan na siya tawagan ito Mr. Padawan. That's 5 seconds. First row, di pumasok. Last row, jumpers ready. Good for 1 point. Jis lawan sa 12. Reynaldo sa bowling to Mr. Vasquez. 3 seconds. Basi saya tersudah Mr. Padawan sa 3-point territory. Wala. And out of bounds. Quarter official running score. Jis lawan sa 12. In favor. Bayas sa bowling to Padawan. Padawan to Mr. Kasyano. Foul Mr. Galvez. Galvez. Padawan. Wala. Nagkatabigan. Nakuha ni Mr. Militar. Militar pinayan sa ni Mr. Kasyano. Wala. Halis sa luwas. Galvez. Si Galvez. First personal foul, first team foul si Mr. Galvez. Ledesma to Mr. Padawan. Nabigay ang bola. Simbol. Ledesma, send bowling to Mr. Kasyano. Kasyano ay sa gitna. Lisa, paano tinawagan ng foul?
At tumira siya, tawarin po Mr. Casiano. Let's go, di pumasok. Second and last row, jumpers ready. Good for 1 point. Onside, laban sa 12. Sasarap na lang. Saludes. Saludes yan nila sa Mr. Galvez. Galvez yan nila kay Mr. Samson. Samson yan tuloy. Dalawang puntas para Mr. Samson. Bayas sa Ronnie kung Mr. Padaran. 5 minutes and 8 seconds. Padaran yang binigay kay Mr. San Antonio sa 3-point territory. Wala. Turnover. That's 5 minutes. Reinancia Servoning to Mr. Saludes. Saludes yan. Saludes yan yang kasama Mr. San Antonio. San Antonio kayo na ang pamarali. Ginalawa, may foul. Mr. Galvez. Number 9. Second personal foul. 3 team fouls. At tumira siya, tawarin to Mr. San Antonio. Hindi pumasok. Last row, jumpers ready. Wala. Nakuha sa malakas sa ligaw ng isang Militar. Militar binigay niya may Samson. Samson na Mr. Saludes. Saludes pa rin. Lumabay ko na kasi nga. Binigay niya kay Mr. Reinancia. Reinancia to Militar. Militar niya may tinawa na foul. Mr. Ledesma, number 14. Antay number 35, Vivian Brothers. Ledesma. Militar, sa body. Kung Mr. Samson, nasa ilalim, mawala. Nakamay Mr. Saludes. Saludes ko Mr. Samson. Dalawang butas para Mr. Samson. Padaran. 4 minutes and 13 seconds. Padaran yang binigay kay Mr. San Antonio at Mr. Ledesma. Ledesma pipilit. Dalawang butas para kay Mr. Ledesma. Militar Semboning ke Mr. Saludes. Saludes Mr. Reinancia. Sa 3-point territory. Wala. Nakuha Mr. San Antonio. San Antonio may pass break ke Mr. Padaran. Dalawang butas para kay Mr. Padaran. Saludes. 3 minutes and 43 seconds. Saludes kay Reinancia. Reinancia ke Mr. Militar. Salita nila sila kay Mr. Samson. Dalawang butas para kay Mr. Samson. 18, 15, tutulo. 3 minutes and 25 seconds. 15 seconds to shoot. Padaran na yan, binigay kay Mr. San Antonio. San Antonio ngayon tuloy-tuloy, may tinawagan ng foul para kay Mr. Galvez. Number 9. Third personal foul. Warning for penalty. 3 minutes and 18 seconds. San Antonio, to Mr. Padaran. Padaran na yan, nabigyan mo ba? Turnover, as substitution back. Galvez out, Jesus is coming in. Reinancia, Semboning to Mr. Saludes. Saludes, Reinancia, nakamutas para Mr. Reinancia. Padaran. 15 seconds to shoot. Padaran yang nagbubuskatan ng bola, binigay sa ilang kay Mr. San Antonio. San Antonio wingot, tumala, wala. Sa mga kasaliman niya ni Mr. Militar. Militar ay nakuha na rin. Militar ay nakuha na rin. Binigay kay Mr. Nabigyan bola na ako kay Mr. Padaran. Padaran makasplay kay Mr. Casiano. Casiano nabigyan bola. Casiano pa rin, binigyan sa Mr. Samson. Casiano ay binigay kay Mr. Ledesma. Nabigyan bola na Anderson kay Mr. Reinancia. Reinancia ay makasplay kay Mr. Militar.
Kasiano yan. Kasiano sa gitna. Dalawang matas para kay Mr. Kasiano. Jesus. Jesus yan. Pwesto! Jesus pinagiging ito. Hindi daw prabayilan siya. Ringan sa Santo Domingo territory. Wala. Nakamamay ni Mr. Bañez. Bañez sa San Antonio. 1 minute and 45 seconds. Kasiano. 15 seconds to shoot. Kasiano yan sa gitna. Binigay kay Mr. San Antonio. San Antonio tumira. Dalawang matas para kay Mr. San Antonio. Militar sa moling to Mr. Reynanza. 1 minute and 28. Reynanza ay West yan. West sa Mr. Reynanza. Sa Domingo territory. Wala. Nakamamay ni Mr. Ledesma. Ledesma yan binigay kay Mr. Kasiano. Kasiano yan sa isip. Lace up. Wala. Padalang sa rebound. Wala pa rin. Padalang pa rin. Padalang na breaks. Tumara. My foul. Vasquez. At ay mga tuloy. Request na siya. Tawarin ito Mr. Paderon. Peso. Pumasok. Last no. Jumpers ready. Wala pa rin. Sama naman sa limang ni Mr. Militar. Militar to Mr. Saludes. Kalma muna, kalma! Saludes yan. 15 seconds. Saludes magiging kay Mr. Militar. Wala ka pa Mr. Reynanza. Dalawang lumabas para kay Mr. Reynanza. Padalan yan. 15 seconds. 19, 24. Father ang binigay kay Mr. Kasiano sa Domingo territory. Wala. Reynanza sa rebound. Kalma! 14. Reynanza sa Mr. Saludes. Saludes binigay Mr. Sembong. That's 36 seconds. Jesus. 10 seconds to shoot. Jesus kaya ng foul. San Antonio. First personal foul. Second team foul. That's 32 seconds. Jesus Cervoni to Mr. Saludes. Saludes kaya ng Mr. Militar. Ang Militar Vega Wizard. Wala. Nakuha ngayon ni Mr. Kasiano. Kasiano ay nagmadali. 20 seconds. Kasiano umigot. Nabigyan pala naman ni Mr. Ledesma. Wala. Sa mga sarimo ngayon ni Mr. Samson. 15 seconds. Samson ngayon tuloy-tuloy. Wala. Sa mga sarimo ngayon ni Mr. Reynanza. Reynanza bigay kay Mr. Militar. Ang kaya sa ngayon. Pinawalanan. At traveling without passport. Third order. That's 4 seconds. Basta na ako yan. San Antonio. Same ball. That's 1 second. Basa, alam ko yan. Paderon, same bowling. And round. Reynanza, same bowling to Mr. Galvez. Galvez, nabigyan naman na ako ng Mr. Paderon. Mas break ko Mr. Kasiano. Third order. Saludes. Saludes may foul. San Antonio. Second personal foul. First team foul. Saludes ay bowling kung Mr. Reynanza. Reynanza ngayon tumalay. Nakuha sa luwas. Turnover. Paderon same bowling kung Mr. Ledesma. Back to Paderon. Paderon yang binigay kay Mr. San Antonio to Mr. Ledesma. Malakas na mga ni Mr. Reynanza. Bakas mo lang kung Mr. Pesos. Pesos lagi isa. Wala. Nakuha ngayon sa mga sarili ni Mr. San Antonio. San Antonio binigay kay Mr. Ledesma. Ledesma pinasok kaya kay Mr. Bañez. Bañez kaya nabigyan ang mga natin sa Mr. Galvez. Galvez kaya tuloy-tuloy. Wala. Nakuha ngayon sa mga sarili ni Mr. Militar. Wala pa rin. Nagkatabigan nakuha ngayon ni San Antonio. San Antonio pa rin. Pass mo rin kung Mr. Paderon. Paderon nag-isa.
First personal foul. First team foul. Zero busog. Banyes, Sailoni, Komisar. Kasal, sampai berteri, wala. Nakakain, sir. Ledesma, wala. Jabal, Sailon. Akhirnya, Rico Setrai. Vivian. Nagiging all around. Proud. Ledesma, Sailoni. Komisar San Antonio. San Antonio, Komisar Ledesma. Ledesma binigay ang Banyes. Banyes yang sa gitna. Lesot, dalawang bukas para kay Sir Banyes. Meron ka sa Sailoni, Komisar Reynanza. Reynanza ay binigay kay Mr. Saludes. Saludes na binigay ang bola na kuha kay Mr. Pagkaroon. Pagkaroon ko Mr. Castella. Castella pa rin. Dalawang bukas para kay Mr. Castella. Sasara na lang. 23, 24. Pesos. May foul. Pagkaroon. First personal foul. Second team foul. 14 seconds. Pagkaroon sa Sailoni, Komisar Saludes. Saludes kan? Saludes kan kinewa. Wala. Nakakay sa mga kasalunan ni Christmas Transport Komisar. Kasama, kinewa din. Mayo pa rin. Nakakay Komisar. Reynanza. Reynanza ngayon sa gitna. Binigay sa ilalim kay Mr. Militar. Ang Militar tumira. Wala. Sa mga kasalunan ngayon. Jabal. Saibol. 3 minutes and 49 seconds. Reynanza, Komisar Pesos. 10 seconds to shoot. 8 pesos na yan sa gitna. Wala. Nakaway ni Sir Padaran. Padaran ang interes ng pesos. Sumunod may tinawagan ng foul. Pesos. First personal foul. Second team foul. 3 minutes and 38 seconds. Ledesma, Sailoni. To Mr. Padaran. Padaran yang pinigay sa Kasama. Kasama na kawis. Kasama na ngayon sa gitna. Pinasakit. Pinigay kay Mr. San Antonio. Dalawang bukas para kay Mr. San Antonio. Change Perol. Lumang na lang isang BBL. Reynanza. Reynanza yang tumana. Wala. Sa mga kasalunan ngayon ni Sir Militar. Nice block. Same ball. 3 minutes and 7 seconds. Militar, Sailoni. To Mr. Pesos. Pesos binigay ang kay Saludes. Saludes binigay kay Reynanza sa 3-point territory. Wala. Double foul. Padaron and Mr. Galvez. 19. Galvez warning. Padaron second. Double foul po. Double foul red. Double foul. Kaya double foul. Sige side. Double foul. Double foul. Tigsarang foul. Galvez, Sailoni to Mr. Reynanza. 10 seconds to shoot. Reynanza ngayon. 8 Reynanza seconds to ngayon. shoot. Harus bigay siya na to Mr. Pesos. Tatlong segundong pangingitlaw. 10 aware. 2 minutes and 48 seconds. Padaron, Sailoni to Mr. Casiano. Casiano yan. Casiano sa gilid. Tumana, wala. Sa mga saliman kayo Mr. Galvez. Who's fouled? Galvez, offensive. Offensive foul. Line 7 Mr. Galvez. The runway. Plus Mga 2 physical minutes and move. 32 seconds.
Militer saya balik ke Mr. Pesos. 2 minutes and 20 seconds. Pesos yan, bunyi harus dari Mr. Gaziano. Pesos tak crossover, bunyi yang Mr. Samson to Mr. Wenger, Lumera. Wala, nakakaya sa lima ni Mr. Banyes to Mr. Gaziano. Kasiano to Mr. Baderan. Hindi pumasok. Technical C27. Saludes to Mr. Reynancha. Reynancha Rivers, 2 puntos para kay Mr. Reynancha. 26-29. Tutulo. Number 22, Militar. Second personal foul, 3 team fouls. 1 minute and 30 seconds. Besok, Mr. Baderan. Dia memasuk. Second last row, bagus sekali. Wala keren, nakuha yung Mr. Militar. Mr. Samson to Mr. Pesos. 1 minute and 20 Pesos seconds. ngayon binigay kay Mr. Reynancha sa 3-point territory. Wala, nakuha yung Mr. Ledesma. Ledesma mag-break to Mr. Casiano. Casiano ay mukhang tutuloy. Wala, Saludes sa rebound. Saludes na yung Asway Casiano. Saludes na yung mukhang sila kay Mr. Samson. Samson yan, lays up. Papaul para kay Mr. Banyes. First personal foul, warning for penalty. Plus 54 seconds. Atau po na siya, tawarin ko Mr. Samson. Dito masuk. Second and last row, jumpers ready. Wala pa rin. Sama na sa limang ni Mr. Ledesma. Ledesma to Mr. Baderan. Baderan na yung Samson. Komisar sa natin na sa bukas. Plus 46 seconds. Tama po. Reynancha sa ibawin, Komisar Saludes. Saludes to Mr. Reynancha. Reynancha ngayon sa gitna. Kamera, wala. Nagkakabigan. Nakuha ngayon Mr. San Antonio. Sa kanya kasi ngayon Mr. Johnson. Komisar Militar. Plus 30 seconds. Militar ngayon. Di harus may San Antonio. Militar na medyo ng bola ng kaming Pesos. 25 seconds. Pesos ngayon. Pesos kumara. Wala. Militar sa rebound. Wala pa rin. San Antonio sa wala ka sa rebound. Tumisar Baderan. Baderan tumisar Casiano. Casiano binigay sa Ledesma sa Baderan. Dalawang matas na kay Baderan. Isa Baderan ha. Last 7 seconds. Basa na po yan. 7 seconds. Banyes, Selmobi, Mr. Casiano. Casiano ay sa kita binigay kay Mr. Banyes sa 3-point territory. Wala. Nakuha kayo Mr. Militar. And double play. One. Banyes, Selmobi. Mr. Baderan. Baderan yan. Mr. San Antonio sa 3-point territory. Wala. Nakuha kayo Mr. Saludes. Saludes kayo mukhang tutuloy. Wala. Nagkatabigan nakuha kayo ni Mr. Pesos. Pesos kayo binigay kay Mr. Samson. Ngunit tinawagan ng 3 segundong pangingitlog. Turnover. Antara saya bowling ke Mr. San Antonio, back to Mr. Baderan.
Paderannya Padaran Tunas saya kita bisa saya Nasra Militer yang ada nih, militer Malaysia wala. Samson sa rebound dalam bebas para Mr. Samson. Leles masih warning pass dari Kuala dan sampai Mr. Reinaja. Reinaja mau pemukul sa 3-point territory. Reinaja. Rebound. Hard time out requested by DBL. Banyak sembanging to Mr. Paderan. Paderan yang bingar spesial Lourdes. Paderan to Mr. Sanantano. Sanantano to Mr. Gasano. Sanantano to Mr. Tori. Wala. Nakuha yung Mr. Paderan to Mr. Gasano. Gasano yang binigay sila ng Mr. Gasano. Pwede mo shot. Wala. Nakuha yung Mr. Jesus. Pesos yan. Pesos yan. Tuloy-tuloy binigay kay Mr. Saludos na Mr. Reinaja. Para kay Mr. Reinaja. Change favor. 33-31. San Antonio sa morning to Mr. Ledesma. Back to Mr. San Antonio. San Antonio binigay kay Mr. Paderan. 4 minutes and 20 seconds. 15 seconds to shoot. Paderan yang binigay sa Pesos. May tinawagan ng double, triple. Turn over. 4 minutes and 15 seconds. Reinaja sa morning to Mr. Pesos. Back to Reinaja. Reinaja na video. Nakuha nga Mr. Saludes. Saludes yung binigay sa kita kay Mr. Militar. Ang Militar na may foul. San Antonio, number 27. Personal foul. First, team foul. 4 minutes and 3 seconds. Reinaja sa morning to Mr. Militar. Magiging naliwa. Wala. Sa mga sa limang yan Mr. San Antonio. San Antonio ngayon ang mabali. San Antonio video. Si Mr. San Antonio. Warning. Second team foul. UF. 3 minutes and 55 seconds. First row. Mr. Reinaja. Good ball. 1 point. 34-31. Pumasok tatlo. Last row. Wala. Samson, Sekoli. Mr. Saludes. 10 seconds. Saludos to Pesos. 8 seconds. Pesos yan, bingar sa Mr. Paderan. Five Pesos seconds. na kalusot. Pesos yan binigay sa kita kami Mr. Militar. Pagkakaroon mo tos para kay Mr. Militar. Lago! 46-31. Tumasa lima. Kasya na yan. Kasya na buhay. Luzon mo wala. Nagkatabihan. Makakawin sa Samson. Sobra. 3 minutes and 27 seconds. Hawak muna! Pesos sa morning to Samson. To Reinaja. Hawak muna! Reinaja ngayon to 2 Pesos. minutes and 20 seconds. Pwesto! 15 seconds to shoot. Pwesto ang nalindo! 10 seconds to shoot. 8 Pesos seconds. yang binigay kay Mr. Militar sa gitna. Wala. Militar pa rin sa ito. Purimang. Nahulat naman yung mga foul. 24. Banyes. Second personal foul. 3 team fouls. Satu bola shot. Awarded to Mr. Militar. 3 minutes and 6 seconds. First row. Good ball. 1 point. 31-37. Tumasa anim. Wala. Nakawain ni Samson. Dalawang babas para kay Mr. Samson. Banyes. Sembroning to Mr. Paderan. 3 minutes. 39-31. Tumasa. Wala. Paderan yan. Paderan yan. Tuloy-tuloy. Wala. Tumasa na ngayon Mr. Samson to Mr. Reinaja.
Mr. Militar. Ang dalawang butas para kay Mr. Militar. Tumasa sa po. 41, 41. 2 minutes 28. Leles mo yan. Leles mo yan sa paliwan. Wala. Paliwan. Tuloy-tuloy. Wala naman. Tumasa sa po yan Mr. Militar. Militar kay Mr. Reynanza. Reynanza kay Mr. Reynanza. Sa Mr. Ledesma. Ledesma kay Mr. Santayo. Ikot. Lesa. Wala. Nagkakabigan. Save ball. That's 2 minutes and 8 seconds. At salamat. Requested by PBA. Brian, yes, sign Browning. Komisar Panay, Hawak muna! Samsung yan, Komisar Pesos. Hawak muna! That's 2 minutes. Hawak muna! Pesos Komisar Samson. Samson yan, tuloy-tuloy. Dalawang butas para kay Mr. Samson. Leles na ito sa Pesos. 1 minute and 45 seconds. Kalma muna! Pesos yan, bingar sa San Antonio. Pesos pa rin. 15 seconds. Pesos yan, tapos sa San Antonio. Babang! San Antonio ay kami pa. May tumalang pa. Para kay Samson. Samson, warning. First day foul. That's 1 minute and 35 seconds. Terus lo, Mr. San Antonio. Di pumasok. Second head last row, Dr. Ready. Wala pa rin sa mga salita ng Mr. Reynanza. Reynanza ay nulong pa rin sila. Kaya ba? 1 minute and 30 seconds. Bantay ni Bondo. Reynanza sa bowling, Mr. Pesos. Pesos yan lace up, wala. Para Pesos Lunes, wala pa rin. Nakakay ng militar. Hawak muna! Hawak! 1 minute and 50. Militar lace up, dalawang butas para kay Mr. Militar. Banyes, yan bowling, to Mr. San Antonio, to Mr. Magalan. 1 minute and 10 seconds. Padala na yung lace up, dalawang butas para kay Mr. Magalan. Pesos yan bowling, to San Lunes. San Lunes to Samson. Samson yan lace up, wala. Sa mga San Antonio ni San Antonio. Paso na yung Mr. Gaetano. Kasi na ngayon nabigyan niya na bola. Nakuha kayo ni Sir San Antonio. Dalawang butas para kay Sir San Antonio. Militar sa bowling, to Pesos. Lapit lang! To San Lunes. 3 seconds. Lapit! 40 seconds. 35, 45. Countdown. Foul, San Antonio. I'm sorry to say. Graduation. That's 37 seconds. Warning for penalty. Reynanza. Foul, Ledesma. Apat na sila. Warning. Penalty. That's 34 seconds. First round, Mr. Reynanza. Di pumasok. That's 34 seconds. Last round. Champions ready. Good for 1 point. Foul. Samson. I'm sorry to say. Graduation na din. Magkabats ka mo. Second team foul. That's 33 seconds. Banyes, say Bobby, Komisar Padawan. Padawan yang Lisa, wala. Nagpagiging ang mga Lisa Ledesma, wala pa rin. Ledesma pa rin. Dalawang pas para Lisa Ledesma. That's 20 seconds. Ay, ito pa iskurun! Militar, San Bobby. Komisar San Lunes. Hawak muna! San Lunes to Pesos. 15 seconds. Pesos to Mr. Vasquez. To Pesos sa 3-point territory, wala. Tayo kapal. That's 6 seconds. Kaya pa yan. Kaya sa waiting.
Surrender. Congratulations to the winning team.